प्यारे दोस्तों, दुनिया में की गई छोटी से छोटी नेकी भी अगर करने का मौका मिले तो अपने आप को खुशनसीब समझकर वो नेकी कर दिया कीजिए, क्योंकि अल्लाह हर किसी को मौका देता है। और जो शख्स इस दुनिया के अंदर इस मौके से फ़ायदा उठा ले और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करे तो दुनिया में अल्लाह पाक की ज़ात उसे नवाजती ही है, लेकिन बरोज़ आखिरत भी उसे खुदाए बुजुर्ग बरतर का कुर्ब मिलेगा। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि इंसान को नेकी करने का मौका मिल भी जाए, लेकिन या तो वो खुद को दूसरों से बालातर समझकर इस नेकी को ठुकरा देता है, या उसमें इतना एतमाद ही नहीं होता। यानी वो सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा लोगों में कोई दीन की बात करूँगा तो देखने वाले सोचेंगे कि ये शख्स तो एक आम शहरी है, एक आम बंदा है, गुनहगार है। अब ये हमें ऐसी बातें कैसे सुना सकता है? अगर ये हाफिज होता, अल्लामा होता, मौलवी होता तो हर बात थी। दोस्तों, अगर आपको अल्लाह के करीब लोगों में शुमार होना है तो ऐसी कोई भी आम बात करने से आपको डरना नहीं चाहिए, जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुश हो और दूसरे लोग इस बात पर अमल करके सीधे रास्ते पर चलने का सोचें। अगर किसी एक इंसान ने भी आपकी बात पर अमल किया तो अल्लाह इस हकीर नेकी के बदले आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, दुनिया में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग पाए जाते हैं। किसी को अल्लाह ने हसीन बनाया है और किसी की शक्ल खूबसूरत नहीं बनाई, और इसकी वजह यह हरगिज नहीं है कि कोई भी खूबसूरत इंसान किसी ऐसे शख्स की इज्जत पर सवाल उठाए जिसे अल्लाह ने रंग रूप नहीं दिया। और ऐसी ही एक नस्ल दुनिया में मौजूद है जिनका रंग काला है। हम इन्हें हबशी भी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, बस किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं सिवाय तकवा की बुनियाद पर। यानी अफजल वही है जो तकवा इख्तियार करे। दोस्तों, आज आपको ऐसे ही एक काले इंसान की हिम्मत का एक वाक़या सुनाते हैं जिसने वाक़अतन साबित किया कि एक सच्चे मुसलमान को सिवाय अल्लाह के कोई कमतर नहीं बना सकता। दोस्तों, अरब में जुमे के दिन जब मस्जिद में अजान हुई तो लोग जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आने लगे, और देखते ही देखते मस्जिद में इतना रश हो गया कि मस्जिद के बाहर भी लोग सफ़ें बनाकर बैठना शुरू हो गए और खुतबे का वक्त करीब आ गया, मगर इमाम साहब मस्जिद में ना पहुंचे। लोग हैरान थे कि टाइम पूरा हो चुका है और ये पहली मर्तबा था कि इमाम साहब मस्जिद से गायब थे। और ऐसे मौके के लिए किसी और का बंदोबस्त भी नहीं किया गया था, क्योंकि आज से पहले इमाम साहब कभी लेट भी नहीं हुए थे। लोग मस्जिद में एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे कि इमाम साहब गैर जिम्मेदार हो गए हैं, और मुख्तलिफ बातें होने की वजह से मस्जिद में आवाज़ों का शोर बर्पा होने लगा। मगर किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत न हुई कि उठकर खुतबा पढ़कर इस बात को ख़त्म कर दे। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहने हुए एक काले रंग का आदमी लोगों के दरमियान रास्ता बनाता हुआ मिंबर शरीफ तक पहुंच गया। लोग हैरान थे क्योंकि सब उसको जानते थे और वो कोई ख़ास परहेजगार या फिर कोई ख़ास नेकोकार आदमी नहीं था। मस्जिद के करीब एक गैस पंप पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। जब वो मिंबर पर खड़ा हुआ और आवाज बुलंद करके खुतबा देने लगा तो लोग हैरान भी थे, और कई हाफिज कुरान भी अपनी ही नजर में गिरते नजर आ रहे थे। उस गार्ड ने खुतबा पूरा किया तो फिर एक हाफिज ने भी हिम्मत पैदा की और जुमे की नमाज पढ़ाई। उस गार्ड ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाकर अल्लाह की नजर में अपना रुतबा तो बनाया ही था, मगर नमाज के बाद हर इंसान की नजर में भी उसका मकाम बढ़ता गया। इसने जिस तरीके से खुतबा दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये खुतबा इतनी खुशुल हान तरीके से एक आम बंदा जो हमारे ही दरमियान से उठकर गया है वो भी दे सकता है। दोस्तों, इस गार्ड ने इस मौके का फायदा उठाकर अल्लाह की नज़र में अपना रुतबा तो बनाया ही था, लेकिन लोगों ने जब ये देखा कि इसमें इतना कॉन्फिडेंस है तो लोग बारी बारी उससे गले लगने लगे, उसकी हिम्मत की दाद दी। दोस्तों, ये तो एक इंसान की कहानी थी जो एक बड़ी उम्र का शख्स था। इसमें लोगों के सामने खड़े होकर बगैर ये सोचे कि वो किस नस्ल से है खुतबा करने की हिम्मत थी। मगर कैसा हो कि ये एक बच्चा जिसका ताल्लुक भी हबशी नस्ल से हो और वो ऐसा काम करे। दोस्तों, शेख अब्दुर्रहमान अस-सऊदिया के नाम से तो हर कोई वाकिफ़ है, जो इमाम काबा है और लाखों मुसलमान उनसे मिलने की ख्वाहिश दिल में रखते हैं। मगर ऐसा हो कि वो इमाम खुद किसी ऐसे बच्चे से मिलने की ख्वाहिश करें जो कि सिर्फ 12 या 13 साल का हो और वो मशहूर भी ना हो, यानी उस बच्चे को कोई जानता तक ना हो, और इमाम काबा एक मरतबा काबे में तशरीफ़ फरमा होकर ये बात करें कि भाई मैंने उससे मिलना है। दोस्तों, हुआ ऐसा कि एक मरतबा काबा में तशरीफ़ फरमा थे इमाम काबा। आज़ान का वक्त हो गया
اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ یہ لوگ مختلف ملکوں سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اذان کا وقت ہوا تو مؤذن سے پہلے ایک نوعمر بچہ سفید لباس میں ملبوس اسپیکر کی جانب بڑھا اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ اس کی باریک مگر خوبصورت اور بچگانہ آواز سن کر امام کعبہ سمیت ہر انسان جو ہے اس کی آواز کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو گیا اور ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ چنانچہ اس نے اذان مکمل کی اور امام کعبہ نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس بچے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام صاحب کے ملازموں نے اس بچے کو بھیڑ میں سے ڈھونڈ کر امام کعبہ کے پاس پہنچایا۔ امام صاحب نے اس بچے کی ہمت اور اس قدر پیاری اذان دینے کی داد دی اور کہا کہ اس سے پہلے ایسی اذان میں نے نہیں سنی۔ تو دیکھا دوستو کہ اللہ کی ذات جب نوازتی ہے تو اس طرح سے نوازتی ہے۔ جب اپنی مخلوق میں سے کسی سے نیکی کروانا چاہتی ہے تو نہ اس کی عمر دیکھتی ہے، نہ اس کی نسل، اور نہ ہی یہ دیکھتی ہے کہ وہ شخص پہلے کتنا گنہگار تھا۔ اگر انسان ہمت کرے اور نیکی حاصل کرنے کی جستجو اس کے اندر ہو تو وہ نیکی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ دوستو یہ جو میں نے کلپ آپ کو پہلے دکھایا ہے جس میں ایک گیس اسٹیشن پر کام کرنے والا ایک مزدور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور نظر ہوا اور اس نے اتنی خوبصورت خطبہ دیا، دوستو اس کے خطبے کے بارے میں بھی ہر شخص یہ کہنے لگا کہ جب آنکھیں بند کر کے اس کے خطبے کو سنا جائے تو یوں ہی نہیں لگتا کہ یہ کوئی لوکل آدمی، لگتا ہے کہ یہ امام کعبہ ہیں جو کہ خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ ان دونوں کی الفاظ میں، ان دونوں کے لہجے میں فرق کر ہی نہیں سکتے، اتنا خوبصورت قسم کا یہ خطبہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک خاص کرم ہے، ایک خاص فضل ہے مالک و مولا کا کہ جو کس کو عطا کرے۔ اب دیکھیں دوستو کہ لوگوں نے وہاں پر موجودگی اپنی جو ہے اس کے باوجود یہ چیز کا ادراک نہیں وہ کر پائے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، لیکن اب یہ آواز اس شخص کے دل میں موجود تھی اور اس نے خطبہ دینا تھا۔ پھر دوستو دنیاوی انعامات اسے کیسے ملے کہ اللہ پاک کی ذات نے اس شخص کے لیے یہ سبب بھی بنا دیا کہ اس کی اپنی کمپنی جہاں پہ وہ کام کرتا تھا انہوں نے اس لڑکے کو 1000 امریکن ڈالرز یعنی جو تقریباً پاکستانی 2.25 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں یہ اس شخص کو انعام کے طور پر دیے۔ پھر مختلف لوگوں نے اس کی ویڈیو وائرل کر دی اور پوری دنیا میں جس مسلمان کے پاس بھی اس کی ویڈیو پہنچی اس کی نظر میں اس کا رتبہ بڑھ گیا، اس کی شان بڑھ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو دنیا بھر سے ڈونیشنز اور اس کے پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی امداد بھی جمع ہوئی جو کہ اس تک پہنچائی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دین بھی بن گیا، دنیا بھی بن گئی، عزت بھی بن گئی اور اللہ پاک کی ذات کا کرم بھی ہو گیا۔ تو پیارے احباب یہ ہے وہ واقعہ جو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔